Okay. You're on. Go. Oy, dreamy na practice og sige to test. Bawal daw ikuha ng tsinelas kay bago na basta danilhig. See, the silhig. See. Pero ang silhig oh. Silig. Tae. Tae. Silig. Yun mo. Silig. Silhig. Bag. Black bag? Oh, there's the black bag. Black bag. See? Uy, ang room ni Froilan. Look, whose room is it? Asa man? Where? Telma, oh. Kaya namin Telma nanali. Zoom sa Telma. Nag-open ang door. Ang langya. Ako. Documentary daw ni. Sige. Mm. Ano lang yun? Tapos, Telma. Sino Telma? Who's the Telma here? Asa man? There. Oh, peace. You see? For peace. Peace. Kabasa ba na? Peace. Ikaw po, guys. Ay! Asa? Aha. Asa dapit? Sa drada pita. Okay. Oy, peace. Unity. Likod sa mo ang... Tawag ni Tel? May lagi garden. Ha? O man ako ni Ma'am Plaras. Lagi balay. Aha. Ano? Oh. Kuha man sarap. Ay, ambot. Balay na. Park na. Part man siguro sa school. Ethel, smile! Sit! Oh, yuck! Sino ba tayo? Ikaw, magani. Nagi ka, pagani ka. Eh. Ano, ngi? Sa clouds? Telo! Kamusta ka ako? Ay, naka-video!